Okay, so hello, blessed morning kaninyong tanan, kanatong tanan maigsoon. No, salamat gid sa ginigsoon nini nga kabuntagon diin padayon kita no nga magatuon magapamlandong sa Ginoo sa pulong sa Ginoo no nini nga kabuntagon no. So blessed morning. Okay, so blessed morning. Okay. Blessed morning to all the viewers and listeners. Okay, so glory to God no nini nga kabuntagon din magatuon magapadayon kita no sa pagtuon sa pulong sa Ginoo no. Welcome nini nga programa sa Ginoo diin padayon kita no nga tuon magapaminaw no sa pulong sa Ginoo. Then nahisulti ang Dios kanato migsoon no. Salamat gyud tungod kay padayon kita no nga magapamalandong siya nga pulong no. So blessed morning kaninyong tanan, kanatong tanan, Luzon, Visayas no and Mindanao no. So glory to God nini nga kabuntagon so no. Okay, so Luke chapter 21. Ako sa i-type ha. 21 verses 34 to 38. Okay, so blessed morning no kanatong tanan, Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio no. So glory to God igsoon nini nga kabuntagon. Today is February no. February 27, 2025 adlaw karon nga Huwebes no. So glory to God no, glory to God igsoon. Salamat gyud sa Ginoo igsoon nini nga kabuntagon diin padayon kita no nga magapamalandong sa pulong sa Dios no. So blessed morning Luzon, Visayas and then Mindanao no. Glory to God igsoon no, glory to God. Salamat gyud sa Ginoo din padayon kita no nga magatuon magapamalandong sa pulong sa Ginoo no. So blessed morning Luzon, Visayas and then Mindanao no. Glory to God igsoon no. So again shout out no sa ato nga mga amigo diha no nga kanunay nga nagasunod nini nga programa sa Ginoo no. So blessed morning Luzon, Visayas and then Mindanao. Okay, so glory to God. Okay, so glory to God nini nga kabuntagon igsoon diin tuon kita no padayon sa pulong sa Ginoo no. Glory to God no. Blessed morning kanatong tanan. Salamat gyud sa Ginoo igsoon no. Shout out di ay sa ato nga mga sige.
Sige. Hala, may klase ba ko ron? Hi. Okay, so nakoy klase karon. 8 gani mi. Okay, so shout out no sa tanan nga mga viewers and listeners around the globe no. Salamat gyud sa Ginoo diin padayon kita no nga magatuon magapamalandong sa pulong sa Ginoo karon nga kabuntagon no. Glory to God no. Glory to God kaninyong tanan, kanatong tanan, Luzon, Visayas and then Mindanao. Salamat sa Ginoo diin at nata no nga magapamalandong sa pulong sa Ginoo no. So blessed morning Luzon, Visayas and then Mindanao. Glory to God no. Glory to God igsoon. Okay, saglit lang po ha. Okay, so blessed morning kanatong tanan, Luzon, Visayas and then Mindanao. Salamat gyud sa ginigsoon nini nga kabuntagon nin paden kita no magatuon magapamlandong sa pulong Ginoo no. Blessed morning no kay Ma'am Evelyn Paduga Bonsobre is watching right now. Ma'am, blessed morning. Thank you for watching no. Shout out sa ato nga mga sa MOT LGC family no. Blessed morning. Shout out sa ato nga mga amigo no. Sir Michael Go, blessed morning. And then sa kay Ma'am Sol de Borlaos, blessed morning. Then kay Ma'am Lisa Usio, blessed morning. And then sa Team Marco no, blessed morning no kay sa Team Marco no kay Honorable Vice Mayor Honorable Mariano Martinez and then kay Ma'am Alfie Corominas Gonzales no. So blessed morning. And then kay Sir Jaime Bistar, blessed morning. And then kay Sir Doc Alan Orsal and then kay Honorable Barangay Kapitan sa Batad na Honorable Antonio Tony Bullimor, blessed morning. And then kay Honorable Sir Miguel Mariano, blessed morning. And then kay Sir Bobby Prasco no, blessed morning kanyo diha tanan. Thank you for watching. Pastor Tess Ramirez no, blessed morning from all the way from Cavite City no. And then kay Tricia Ramirez and then kay Nico Ridas and then kay Glyza Mbot basin dili ko pa niyo parang maputi. Okay, so kay Nason, then kay Troy, and then kay Glyza, no? So, blessed morning. Blessed morning po, Pastor, at sa mga taga-imo, TLGC family, God bless, no? God bless din. Salamat good. Salamat good sa Ginoo, no? Glory to God, no? Glory to God, mga igsoon. Salamat good sa padayon, no? And then, glory to God. Blessed morning no, blessed morning sa ato nga Honorable Mayor no. Blessed morning no sa ato nga Honorable Mayor, Municipal Mayor kay Honorable kay saglit lang po ha, dagan kay mga okay, kay Honorable Mayor no, very approachable nga Mayor no, there is sa San Remigio no, kay Honorable Alfonso Festolante no. So blessed morning no kanimo da Mayor. Thank you for watching ug salamat gyud pod sa imo pod nga kinabuhi no. So glory to God kaninyong tanan, kanatong tanan no mga igsoon. Thank you for watching no. Salamat gyud sa inyong mga kinabuhi din padayon no nga padayon kamo no nga padayon nga sunod ni nga programa no kay Honorable Mayor no, Honorable Mayor okay, glory to God no. Daghan na ba mga kuan eh. Okay, so blessed morning no kaninyong tanan. Thank you for watching no. Salamat gid sa Ginoo
diin padayon kita no nga magapamalandong sa pulong sa Ginoo no. So blessed morning Luzon, Visayas, and then Mindanao. Glory to God no. Salamat gid sa Ginoo. Okay. Sige. Okay. No, blessed morning kaning tanan no. And then sa Albal team no, mga atong makonsyalis karon no, blessed morning no. Blessed morning no sa Albal team no kay Mayor Alfonso Pistolante, blessed morning. And then sa mga kaubanan no karong nga kabuntagon. And then sa kay sa iyang first lady no kay Ma'am Maria, Honorable Maria Vida Pistolante. And then kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante, blessed morning. And then kay Engineer Kim Dao, blessed morning. Engineer Miss Kala, blessed morning. And then kay Ma'am Joyce, Honorable Joyce Olivar. And then kay Honorable Gisa Faith, Honorable Condring Loon, no, Honorable Inocencio Ornopia, no. So blessed morning. And then kay Ma'am Liza Lumungsod, no. So blessed morning, no. Kaning mo dia, thank you for watching. And then sa ato pod nga mga barangay officials, no. Barangay official diri sa Agnaya, no, nga pinanguluhan sa atong barangay kapitan Honorable Rogelio Mico Pistanio. And then kay sa atiyang kaubanan sa trabaho no, kay Honorable Jean Kabahog Saludo, Honorable Josepina Paras, Honorable Dario Persilo, Honorable Brian Baterna, Honorable Rami Veracruz, Honorable Judy Tutod, Honorable Expedito Kaayo, no. And then sa ato pod nga barangay secretary, no. Blessed morning kaninyong tanan, kanatong tanan, no. Salamat gud sa Ginoo sa inyong nga mga pagpagamit sa Ginoo, no. Mga nga grabe gid sila no basta magpagamit sa Ginoo. Glory to God gud sa ilang mga kinabuhi igsoon, no. So karon no sa atong pagtuon pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please open your Bible with me to the book of Luke chapter Luke chapter 21 verses 34 to 38. Luke chapter 21 verses 34 to 37. Gikinahanglan ang pagbantay. Okay? So Luke chapter 21 verses 34 to 38, no. The word of God says 34, busa pagbantay kamo, ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo pagpadaog sa mga kabalaka may tungod diining kinabuhi kay tingali unyag makalitan kamo ni adtong adlaw, no. And then 35, kay moabot kini sa tanang tao sa tibok kalibutan ingon sa usa ka lit-ag. 36, busa pagbantay gayud kamo kanunay ug pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo sa nga dili maunsa nining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. 37, sa adlaw manudlo si Jesus dito sa sulod sa templo ug sa pagkagabi mobiya siya sa syudad ug moadto sa bungtod sa mga olibo. 38, ug sa buntag ang tanang mga tao mangadto sa templo aron sa pagpamati kaniya. Ang ginumagadugang sa pagpanalangin sa mga pulong mag-aampo kita. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, His Holy Spirit, Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time, right this program in Jesus' name. Without you, Holy Spirit, I am nothing. Every word nga mo gawa sa akong baba, Lord, it is your word, it is anointed, it is spirit and dear life. Thank you, Father God,
Salamat Ginoo din nga kabuntagon, din ikaw Ginoo nagapukaw kanamong tanan tungod kay napakay tumong og tuyo kanamo in Jesus name, Lord. Samtang magatuon, magapamalandong kami sa mga pulong, salamat Ginoo kay Lord. Ikaw naga-open sa mong spiritual eyes, spiritual ears, spiritual understanding, Lord. Masabtan namo ay mong pulong sa dakong kasayon because the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in our body. Father God, Lord, si Apostle Paul gidala iyang panyo ug mga tapis ngadto sa mga masakiton na nga ayo silang tanan ug nanggula ang dato mga espiritu. Father God, si Apostle Peter nalandungan sang anino ang mga masakiton na nga ayo silang tanan ug nanggula ang dato mga espiritu. Father God, right this moment of time, every viewers and listeners around the globe, Lord, as they watch this live, Father God, Lord, as they hear your word, Father God, in Jesus' name, Lord, if they are tortured by Satan through sickness and diseases, Lord, if they are binding all the change of Satan, as they hear your word, Father God, Lord, tanang gapos, tanang kadina ni Satanas nga nagagapos kanila, in Jesus' name, Lord, nangaputol, nangatangtang, in the name of Jesus, Lord, as they hear your word, Father God, in Jesus' name, Lord, they are now completely healed. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. According to your word, ang tanan nga mutuo kanako magahimo sa mga butang akong ginahimo ug maghimo pa sila labaw pa niini kay moadto man ako samahan. Father God, Lord, it speak about the Holy Spirit. Salamat Ginoo kay Lord, ang mga butang Ginoo nga imo ginahimo Ginoo, Lord, malabuan pa namo, Father God, as we live for you, Father God, in Jesus name, that Lord, even sa mga naminaw, Father God, mga viewers, Father God, in Jesus name, Lord, as they listen your word, Father God, Lord, na nga ayo silang tanan pinagisong labud ug mga samad nga naguman dito sa krus sa Kalbaryo, Lord, na nga ayo silang tanan og tanang kadina ni Satanas na nga putol na sa ilang makinabuhi, in Jesus name, in Jesus name. Thank you, Father God. Without you, I am nothing. Tanan nga mga espiritu nga dili gikan sa Dios, espiritu sa balatian, espiritu sa negative nga hunahuna, espiritu sa tagaw nga hunahuna, espiritu sa gugma sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. In Jesus name, Lord, ako kinapagaputlon, pagabungkagon, in the name of Jesus. Tanan nga mga espiritu nga dili iya sa Dios, bilos and go back to the Hades, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. No, so blessed. Mama, pwede ko na kape. Blessed morning. Blessed morning, no, kanatong tanan, no, Pastora Catherine Rabina, no, blessed morning, Kat. Blessed morning, Pastor and Pastora Janet, and also MOTLGC family, no, glory to God. And then kay Ma'am Geraldine Calixterio is watching right now, no, blessed morning, kaninyong tanan, no, amen. Salamat gyud sa Ginoo. Igsoon sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios ini nga kamuntagon. We are commanded by Jesus Christ to be watchful, no, nga magbantay kita. No, ingon dire, gikinahanglan ang pagbantay, no, kinahanglan nga magmabinantayon kita. No, man ingon usahay, man ingon ba nga? Sa Psalms chapter 1, no, Psalms chapter 1 verse 6, no, the word of God says, the eyes of the Lord is of the righteous. Take note, ha. The eyes of the Lord is of the righteous. No? The eyes of the Lord is of the righteous. And then, yung pagdiha, sa Isaiah chapter 54, verse 17, yung napunong sa Ginoo, no weapon forms against me shall prosper. And then, Romans chapter 8, okay, Romans chapter 8. Ato nag-emphasize pagayo. Romans chapter 8 verse 31 and then 34, yung diha 8:31, okay.
Romans chapter 8 verse 31. And okay, 31. Ano man eh? Okay. 31 and 34. If God is with us, who will be against us? We are more than conqueror. Now, ano ni siya isoon? The Word of God says, the eyes of the Lord is of the righteous. No? The eyes of the Lord is of the righteous. And then, Romans 8:31, if God is with us, who will be against us? And then, 35, we are more than conqueror. Isaiah 54 verse 17, we are no weapon formed against me shall prosper. Ano ni siya? Kung nagkinabuhi ka sumala sa kabubuton sa Dios, if you are living holy, righteous in the sight of God, muna ingon, ang Ginoo bahala nimo. Gabantayan niya ka, no? Blessed morning, no, kay Sir Ranilo Vargas Negro is watching right now, and also kay Ma'am Mary Rose from ano sa to? Negros Occidental, and then kay Ma'am Joyce de la Cruz Aying, no? So ano siya? Kung nagkinabuhi ka sumala sa kabubuton sa Dios, if you live righteous, holy in the sight of God, no weapon forms against you shall prosper. If God is with us, who can be against us? And then we are more than conqueror. But yet, igsoon mo ni, bisan pagbantayan ka sa Ginoo, pero ikaw naman ang kusa, walang magagawa ang Dios. Hello? Muna kung atong sabton pag-ayo, God is protecting you, but if you kana bitang point nga, blessed morning, no, kay Ma'am Inday Bing Aguabiba, no, I think he is from Cagayan de Oro, Sonto Cugman, no. So bisan pag if God is with us, so will be against us, no weapon from against me shall prosper. We are more than conqueror. Pero kung ikaw mismo maghatag og imong hatagan si Satanas og authority pinagi sa pagpakasala, pinagi sa dili, kanang you let Satan to destroy you, pinagi sa pagpakasala, gusto sa Diyos bantayan ka. No weapon forms against you shall prosper, but if you intentionally, muna ingon sa Hebrews chapter 10, 26 to 31, Hebrews chapter 10. Okay. Hebrews chapter 10 verses 26 no to 31. No, ganang if you sin intentionally, tinuyo, gusto sa disproteksyonan ka, pero ikaw mismo, no, ikaw mismo, ayaw mo, you let Satan to destroy you, pinagi sa intentional nimo nga pagpasa, kabalo ka nga sala, buhaton pagid nimo, hello, wala nang magagawa ang Panginoon. Ikaw kasi, di ba? Usay baya moingon ta nga pagsulay ra man ni. Nganong gaantos ka karon? Lot of Christians today are in suffering. They are still victim even though God is crucifying them, crucify Himself in the cross of Calvary for you to be saved. And then, ikaw naman po mismo, sinasadya mo intentionally, magpakasala ka, you give Satan's authority to destroy you. Yeah, di ba? Yes, exactly, the protection of the Lord is ours, but only to those who live righteousness and holiness. We have our own free will. Muna ingon ba, ang pinaka-crucial, no? Buutan na yun yung Ginoo. Buutan na yun yung Ginoo nga naman. Even who is the one who created you, provide everything you need, protecting you wherever you go, is your creator, but nindot isa na na. Wala ka gibat sa Ginoo nga robot. There are three wills in this world. God's will, Satan's will, and your will. Kaning duha, ano na to niya? Kaning duha, God's will,
Satan's will, your will. Wala itong magagawa, itong dalawa, no? Wala itong dalawa kung ikaw naman ang nagdesisyon. Because God is not fair making you a robot. Hello? Diba? O, English lagi ni Kat. Yes, exactly, Pastor. The protection of the Lord is ours. But only to those who live in righteousness and holiness, we have our own free will. Kahit na gaano pa ka makapangyarihan ang Diyos, He's the creator of the universe. But if you decide, if you still the king of your life, ayaw ng Diyos na makikialam sa decision mo. That's why He give you will. No? So, ingon din Manaingon ba? God did everything in the cross of Calvary. Every day, He waking you up. He provide everything you need. He's protecting you wherever you go. But you have your own will. Blessed morning kay Ma'am unsa mal? Ifers Kakanin sa Norte. Sino 'yun, Mal? Ha? Okay, Ma'am Jennifer, Ma'am Jennifer from Bugo. From Bugo. So kung gusto mo mga kakanin, nasa Bugo, order mo kay Ma'am Jennifer Kakanin sa Norte is watching right now. We have three wills na may tatlong will tayo dito sa mundo. God's will, Satan's will, and man's will, your will. So, wala itong magagawa, yung dalawa na to, kung yung decision mo pa rin ang masusunod. Kaya nga, the Word of God says, Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Do not conform to this world, but renew your mind. Isipin mo, He's the creator of the universe, the giver of your life, your protector, your provider, but yet, He urging us. Ano ba Tagalog sa naghangyo? Nanghangyo. Nakikiusap, yon. Nakikiusap, please. Hello. Nakikiusap. Lang, Pastor, kay taas ang... So, nakikiusap ang Diyos. Kung kung titingnan natin ba, I beseech you there, nagmamakaawa, kung baga. Nagmamakaawa, nakikiusap, naghangyo, nagluhod. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice. Isipin mo yun. Diyos, the creator of the universe, urging you, beseech you, nakikiusap, nagmamakaawa, para lang, gusto niya, siya yung sundin mo, because if siya yung sundin mo, kung baga, He will give you everything you need. He give you abundant blessings. Nakikiusap sa siya na siya yung sundin mo para magiging okay yung buhay mo. Noon pa din sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the thoughts that I have towards you, thought of peace and not of evil. Yun bang kinabukasan, yun bang the life that you desire, that's what God give to you if you follow Him. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, pagbantay ka mo. He command us to be watchful nga naman. His protection is yours. His blessings is yours. His mercy and grace, His favor is yours. Ginawa na niya lahat. Binibigay na niya lahat.
His protection, His provision, everything. But yet, nasa decision mo na yun. Decision mo na yun. Ito yung pinakamaganda sa Diyos ba? Pinakanindot ba? When He created man, He gave His own will. He gave your will. Ayaw niyang makikialam sa will mo. Gusto niya kusang loob yung pagsunod mo sa Kanya. Diba? Hello? Tapos kung susundin mo siya, He gave you a future that you desired most. A future that you expect, not of evil, but the future na pinakagusto ng puso mo. Because God's design for you is to have a good life, a best life, a blessed life, a peaceful life, a prosperous life, a joyful life, a wealthy life, a healthy life. Ang hiningi lang niya, ito lang. Follow His will. Hello? Kahit na gaano pa siya kalakas, gaano pa siya makapangyarihan, if ayaw mo namang sundin yung will niya, wala siyang magagawa. So, hindi pagbantay ka mo, gano'n yung pagbantay ka mo? Ayaw ka mo pagpatuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog. No? Sa makahubog nga ilimnon. No? Pasabot, ayaw kang patuyang. It means it is your decision, it is your will. No? God give us warning. After He give us a command, He give us warning, pagbantay ka mo, ayaw ka mo pagpalabig, kaon, inom. It means, do not follow your lust. Hello? Dili masama yung kumakain, yung kakain ka, yung iinom ka. Again ha, iinom yung tubig, hindi yung tubig or soft drinks, juice, hindi yung makakalasing, hindi yung liquor, hindi yung alcohol. Kasi dami mga pastor ngayon umiinom din eh. Tapos sabi ng Bible uminom ka rin ng kunti para sa sikmura mo. No? Ginagamit pa nila yung bersikulo para lang sa kanilang lust, para lang sa kanilang laman. Kasi biblical din yun. Okay yun. Pero alalahan mo, at you know what? Ito if you are truly child of God, take note if you are truly child of God, the Spirit of God dwells in your body, and you obey God, you obey the voice of the Holy Spirit. Kahit na hindi pa yan natakol ng pastor, hindi mo pa yan naririnig, na kasalanan pala yun, inside of you, there is the voice of the Holy Spirit that tells you, don't do that. Do not drink that. Do not eat that. Do not do that. Leave that. Huwag mo nang gawin yun. Even though hindi pa yan natakol, hindi pa yan na-discuss ng pastor, hindi mo pa yan narinig, hindi mo pa yan nabasa sa Bible, but the Spirit that dwells in you, siya yung magsasabi sa'yo. Kaya nga, kapatid, itong sinasabi ng Panginoon sa akin ba? There is no child of God that continue to do sin. Again, this is what God said to us, to me, right now. Walang totoong anak sa Diyos na patuloy na gumagawa ng kasalanan or nag-i-enjoy sa kasalanan. Because there is a Holy Spirit inside of you. Imagine mo nga, kape muna tayo. Init. Oo, kape nga eh. So, walang totoong anak ng Diyos na intentionally or nag-i-enjoy pa rin gumawa ng kasalanan. Hello?
If nakagawa ka ng kasalanan or gumawa ka ng kasalanan, ito dalawa eh. I will do it, no? Ako, sample, ikaw. This is me. This is me, this is you. Dalawa to eh. Every time na ano tawag doon? Magbulong si taning sa'yo, gawin mo to. Gawin mo to. Tapos sinasabi pa niya, gawin mo to kasi ginawa din niya ng pastor eh. Ikaw pa. Ano ka lang naman. Ginawa nga ni pastor yun eh. So, tapos pag ginagawa mo to, dalawang nasa isip mo. Dalawa ang sinasabi. Una, kung gagawin mo to, makasala ka. Okay? Always, are you willing to suffer the terrible consequences if you do that? Ingon sa tanas, gawin mo to, mag-enjoy ka. Total, ginawa din ng pastor mo eh. Ginagawa ng chairman ng deacon eh. Ginawa din ng worship leader eh. Kita mo naman, di ba? So, okay lang yun. Gawin mo, total, mag-enjoy ka naman eh. Ito naman yung Holy Spirit, huwag mong gawin yan. Kung gagawin mo yan, handa ka bang harapin ang terrible consequences? Palagay natin, ito si Satanas. Gawin mo to, mag-enjoy ka nito. Si pastor nga, ginagawa niyan eh. Yung, alam mo yung chairman ninyo, yung worship leader, yung pinakabanal doon sa inyo, isip mo naman na gumagawa na nito eh. Di ba? Nakikita mo? Sabi pa nga nila eh. Ito mo Holy Spirit, kung gawin mo to, magkasala ka. Hindi lang magkasala ka, forfeit yung blessings mo. Magkasala ka, forfeit yung blessings mo, may consequences ka pa. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Handa ka ba? Kung gagawin mo ito, una, magkasala ka. Yan ang sabi ng Holy Spirit sa atin. Kung gagawin mo ito, magkasala ka. Tapos, forfeit yung blessings mo. Pangatlo, forfeit yung blessings mo. Pangatlo, grabe yung consequences mo. Tapos, ito pa. Pangapat. Kung gagawin mo yan, you cannot perform sign and wonders. Lahat ng pinapangarap mo, lahat ng mga pinipray mo, lahat ng yon, forfeited yun. Ano, gawin mo? Pero gagawin siya ng paraan, wag mo gawin. Sayang yung pinaghirapan mo. Sayang yung ilang araw, ilang taon, tapos gagawin mo lang. Sayang yung mga pangarap mo, become a mega church, dami kang Bible study, dami kang pinapakita pinakita ng Holy Spirit sa'yo. Ano yung resulta kung gagawin mo yon? Ano ang consequences kung gagawin mo yon? Handa ka ba sa consequences? Are you willing to face that terrible consequences? And then, are you willing to give up? Are you willing to give up your desire? That desire na the spirit, na yung spirito mo, yung pinakagusto mo? Ikaw naman, Satanas naman, sige, gawin mo. Ngayon lang naman. Ngayon lang, saglit, tapos, total, hindi ka naman maimpyerno. Gawin mo, mag-enjoy ka. Hindi ka naman maimpyerno. Hingi ka lang ng tawad, okay na yun because, di ba, sabi ng Bible, di ba, si San magamit mo ng Bible, sabi ng Bible sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess your sins and your iniquity, ano sabi John? He will erase, delete, and pasiluon ka niya. Di ba the Bible said, grabe si Satanas, no? Di ba the Bible said, sabi ng Bible, your sins and your iniquities will I remember no more. Sina mag-enjoy ka. Si Satanas naman, ang Holy Spirit naman, remember, magkasala ka, forfeited yung blessings mo. Are you willing to face the consequences? And then, are you willing to give up your
pinapangarap na mangyari sa buhay mo, na nakabuhay ka ng patay, daming mga tao na madala diyan sa Panginoon. Tapos okay ra ka? Okay lang ba sa'yo na pagdating sa langit napahiya ka? Ikaw naman, ito'y mangyayari sa'yo. Hello. So, ito yung sinasabi ng Panginoon sa akin. Take note walang Christian na aksidente lang. Kung baga, nasipyat ka. Intentionally yun. Kaya nga si Adam, sa diyang nakasala siya, grabe ang consequences. Habang kamatayan, dadalhin na yung consequences. No? Verse Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Yes, that is Professor. Even in the smallest thing that is unrighteousness in the sight of God, it is sin. Sin is always sin. Amen. Allen Cabog Suson is watching right now. Ma'am, thank you for watching. So, yan. Kaya nga, lots of Christian today, take note, if you are really a Christian, if you are a genuine Christian, if you are truly the child of God, you won't enjoy sin. Hello? Wat-wat lang gamay. No. Takes na po sila. Walay Kristiyano, if you are truly a child of God, you won't enjoy sin. Ayaw mo nang gawin yun. Alam mo bakit? All God's favor is forfeited. Galit ang Panginoon sa'yo. Yung consequences mo, grabe. You know? Mal, reply si Kuan. Reply si Maribik. Inao. Muna, igsoon ko mo tanong pagay ba? Reply siya, magdungan ba ng mga tubugo? Muna ko, reply. Ha? Reply si Maribik. Inadungan kami. Wala trata diri. At tumigbugo. Sige. Muna, kung mong kung mong tanong pagayo. Muna, daghang Kristohanon din never enjoy the fullest privilege as a child of God because they hear always Satan. Hello. They hear always Satan. They follow Satan in their life. That is why they won't enjoy the fullness of the privilege being the child of God. Ang sa kanila ngayon, okay lang na magsimba, total langit naman ako. Walang problema yun. Simba ko every Sunday. Hello? Diba? Kaya nga, daming Christian ngayon, they never enjoy the fullest privilege as a child of God. They are like a common man, common person. Kung ano ang sakit ng mundo, ganun din sila. Hello? Kung ano ang sakit ng mundo, ganun din. Kung yung mundo may high blood, may diabetes, may arthritis, lahat ng sakit dito sa mundo, meron din sila. Bakit they never enjoy the fullest privilege as the child of God? Why? They always listening Satan. They ignore the Holy Spirit. That is why, ano yung sakit ng mundo, ganun din yung sakit ng Kristohanon. Kung ano ang giantos sa mundo. Ano mo Tagalog sa giantos? Mahal? Giantis? Ano ba, Tites? Ano bang, kung ano yung naramdaman, naranasan, pag-antos, ano ba yan? Suffering ng mundo, financially, physically, emotionally. Ganon din yung sa Kristohanon nga naman. They never lessen. That is why the Word of God says, Galatians chapter 5 verse 16. No, okay. Galatians chapter 5 verse 16.
Tulungan niyo ko, nagkirap-hirap na ako rito. Oh, yan. Yan na yun. Kung ano yung naramdaman na. Kung ano yung tinitiis ng mundo, ganon din yung tinitiis ng Christian. Lahat ng sakit sa mundo, andun din sa Kristohanon. Kung ano yung tinitiis nilang sakit, anong tinitiis nila sa mundo, mga financial problem, mental problem, physical problem, ganon din yung naramdaman ng mga anak ng mga Kristohanon. Why? They keep on listening to Satan. No, according to 1 John chapter 3 verse 9, whoever is born of God does not commit sin, for his seed is remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Ito kapatid, if you are truly the child of God, if you are born of God, if you are having the Holy Spirit in your life, if you are genuinely Christian, if you are the child of God, really child of God, you won't enjoy sin. And hindi lang kayo won't enjoy sin, but yet you never do sin. Why? Dito na Holy Spirit nananahanan ng Holy Spirit sa buhay mo Kaya nga, every time, if the child of God aalis sa Panginoon, mag-backslide ay nang magbasa ng Bible, magpapasaway, grabe yung problema niya. All aspect of his life, problem talaga yun. Tinod lang, ni siya, may nga may pagnamatay na lang ko. Pero sa tao, okay ka lang. Walang ayaman ka, dami kang amurag, meron kang, kumbaga, nag-enjoy ka. Murag parang lahat andun sa'yo. May pera ka, malakas ka, para bang happy. But inside of you, unti-unti kang pinapatay. Nararanasan ko yun. Gusto ko na But glory to God. Kaya nga, I tell you the truth. Wag mo nang, every child of God must enjoy the fullness, the full privilege as the child of God. Kaya magbantay ta, ayaw ka mo palabi og kaon, ayaw ko pagpatay og kaon, og pag-inom, og makahubog nga ilimnon. It means ayaw ka mo patuyang. Do not follow your flesh. Why? Kung magpatuyang ka sa imong unod dun nga bahin, it will lead you to death. Kaya sabi ng Bible, if you die yourself for the world, you will live. You will enjoy the fullness privilege of a child of God. Kaya nga, kabal ba ka Kristiyanon? Kita bitaw nga mga anak sa Dios. With the Holy Spirit, you have His Word. Ano pa? Yan, Big. Sabay lang tayo. Mag-uban na lang ta. Okay, blessed mo nino, Pastor Marvic Jero. So, ani ni siya? Kita nga mga anak sa Diyos, we are not common man. We are not common like other people. We are gods. Psalms 82 verse 6. We are gods. We are supernatural. We can do the things that God did. That Jesus Christ did. Diba? 1 John chapter 4 verse 17. We are what Jesus Christ is. Kung ano yung nagagawa ni Jesus, we can do more than what He did. Because we are supernatural. We are supermen in this world. But gulat ka. Daming Christian ngayon, kung anong sakit ng kalibutan, ganon din yung sakit nila. Kung ano yung pinoproblema ng mundo, ganon din pinoproblema ng mga Kristohanon. Kung ano yung naranasan ng mundo, ganon din. Kung ano yung inaalala, pinoproblema, dinaranas, ganon din yung mga dinaranas ng mga Kristohanon. Ganon man, what the world did, ganun din yung mga ginagawa nila Pero ikaw na anak ng Diyos, you are Superman. Andyan yung Holy Spirit sa buhay mo. Kaya nga, the Word of God says, heal the sick, raise the dead, cast out demons, cleanse the leper.
You will lay hands to the sick and they shall recover. Makainom ka ng poison, it nothing can do to you. It cannot harm you. Kung makakagat ka ng ahas, wala yun. No weapon formed against you. Therefore, you are Superman. Must have a discerning spirit to identify the person if he is truly filled with the Holy Spirit. Every word out of his mouth, it is distraction and full of discouragement. Yan. Bantayan mo yan. Gulat yung Kristanon karon. Luoy kayo ko, masakiton kay ko. Ayaw mangyari yan sa'yo, pero yan yung bukang bibig mo. Don't you know that you are God? You are King. You are priest. You are Superman. You are the Christ. You are Christ here. As what Jesus is, you are also. Ang problema lang, hindi daming Kristiyano hindi nagbantay. Hindi nagbantay sila, nagpalabi silang pagkaon, inom, nagpalabi sila sa ilang, they follow their own lust. That is why, if they're in the church, Lord, ilang ampo, balik-balik, Lord, help me, Lord, give me this, give me that. Isoryanta ka. Bala magalit ka. Okay. Ang mga Kristohanon, sorry to tell you this, using this word, no? I will borrow this word. Ang mga Kristohanon ba nga walang alam? They don't know their true identity. Their prayers are always earthly. Always for themselves. Lord, give me that, give me this. Lord, give me a protection. You know what? Yan yung prayer ng binata, mga bata pa ba nga Kristiyano. Lord, give me that. Lord, protection, good health. That is a prayer sa bata nga Kristiyano. Carnal Christian. Muningon sa Bible bitaw, Matthew chapter 6 verse 33. Saglit lang po, Pastor Rabika. Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The prayer of every child of God, every spirit-filled Christian, is always expansion of the kingdom of God here on earth. Again, the prayer of a genuine Christian, a child of God, a spirit-filled Christian, is always for the advancement, is always for the expansion of the kingdom of God here on earth. Alam mo ba the function mo as a child of God? Ikaw na anak ng Diyos, pinapalaki mo yung kingdom ng Diyos. Pinapalaki mo yung kingdom ni Jesus dito sa mundo. Okay, basahin muna natin ha. Okay, shout out ko sa mga viewers and listeners ug sa taga Tambungon, kay Brad Rolando, Brad Lopez, Sister Florami, Sister Rian, ug sa tanang Mantos family, ug sa akong family kay Mami Los Biminda, Luzon, Visayas and Mindanao, nga naadri sa Dapdap, ug sa akong family Sinaguti family, o kay Brother Fred Jero. Okay, no, blessed morning no kay Mamuing Erneo. Mamuing, blessed morning. Thank you for watching. No, blessed morning Pastor and the family. Okay, and then thank you Jesus. Na ani ni siya. Again, ang Kristohanon bitaw, sorry ha, pero gusto ko maplastar na to ni tanan. No, blessed morning no kay Ronald Bahay, akong kababata dito sa Kugman. No, anin siya. Hello, sorry to using this word. Ang Kristohanon bitaw na walay buot. Ang Kristohanon bitaw nga bata pa des Ginoo, or ang Kristohanon bitaw walay plano bitaw basta Kristohanon. His prayer is this. Lord, give me that. Lord, protection niko, tagai ko, financial needs, a good health. That is, ang iyang prayer ba, puro lang jud earthly things. Inunta ka, bisan pag Sunday school teacher ka, bisan pag pastor ka, bisan pa og deacon ka, bisan pag
Kung ang prayer nimo is always earthly, always give me that, protection, good health, financial breakthrough, bata pa ka nga Kristohanon, or wala jud ka nakasabot nga Kristohanon, gigamit lang nimo Ginoo sa imong pangayo, sige pangayo, di gani ka masugo. Wa gi kay huna-huna. Para sa atong mga bata ba? Bantay sa atong mga bata. Pangayog pagkaon, pangay sinina, pangayog sapatos, sige, wa siya kabalo kung unsa ni tabos atong balay. Wa na tay kurente, sample, wa kay kurente, wa kay bed kurente, wa kay bed tubig. Ay mong bata sila pangay matagay kuani, tagay kog kwarta. Mo ni mga bata. Pero kung dako na gani ka, ma, kumusta ang balay? Nakabayad na tayo sa kurente, kabayad tayo sa tubig? Ma, nito lang, wala lagi tayo rep. A genuine child of God, her his prayer is always to the advancement, to the expansion of the kingdom of God, the kingdom of Jesus Christ here on earth. Pinapalaki mo yung kingdom ng Diyos. If your neighbor is dili pa Kristiyanon, pinipray mo na maging Kristiyan para ang kingdom sa Diyos. Hello. Pero unsa ni tapos mag-Kristiyanon karon? No? What happened to the Christians right now? They are always keep on crying, give me that, give me this, sa business, sa mga kinanglanon pastor. Kinanglanon man ginato na pastor kay para po sa itong mga need. Okay, mura may ginawa na nimo, mura sa kasing nimo, di ba? Mura man lang na sa imong kasing-kasing, mura man lang sa imong kasing, nasira kag pray about sa imong financial needs. Hello, the word of God says, no? The word of God says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Regarding sa earthly things you need, it is God He provide. It is His part. That is God's part, not your part. Hello. Pastor, nga nung malagi to si Jesus, gitudluan lagi ni ang mga disciple nga, kung mangampo ka, ina nga, give us this day our daily bread. Normal yun. Mga bata pa yun eh. Mo ganing gituluan pag-pray, kadi pa kamao. Di ba? Mo ganing giampo, mo ganing gituluan pag-ampo, kadi pa kamao unsa. Di ba? Yung ganyan sila, kakita sa mga milagro ni Jesus, pag-abot siya sa kanila, kinsa da ini nga bisan ang balud ug ang manghangin, mutuman kaniya. Mo pa yung mga klaro. Kabalo ka sa diyang si Jesus kauban pa nila, wagin sila mga klaro. Di ba? Magtutudlo, mga lunod na kita. Lali man ka si Jesus na postpone na iyang pagpalansang sa krus kay nalunod, nalumos sa tubig na matay. Katawan no. Pero ang Kristiyano mo na permiti ginapray eh. Sikag pang ison, gusto ko, this is God's revelation ba? Kana bitong sikag pangay sa financial, sa earthly things, no? Kung ang usa ka Kristiyano sigig pangay sa earthly things, Lord, give me that, give me this, Lord, business na ako. Kabalo ka sa mitabo, kabalo ka sa kaklaseng Kristiyano. Yung naginoo ba? Wag gyapon ka nagtubo, bata gyapon ka. 10 years na ka sa imong pagpangalagat yung sigig simba diya. Nahimo ni kang worship leader, nahimo gani kang choir member, nahimo kag Sunday school. Ang imong pagampo binata lang gyapon sir kag pangawa ka kabalo ta ka kurente ka. Hello, kung ang usa ka siya nagsiglag pag sa iyang sa earthly things. O gina kasabot nga Kristohanon ay. Yung Ginoo ba? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. That is your part, and God's part is this. And all these things shall be added unto you. Added things lang yan. Tapos yan na bahala. That is God's part, not your part. So ang Kristiyano na sigpangayo sa earthly things, wad yung ka nagtubo di eh. Muna pinakabadlungon nga Kristiyano, gamay butang, gamay kita si man, pandul diretso nga naman. Ay gipangayo, ay inapuan pa lang, puro added things, puro lang material nga butang, hello. Di ba? Ang sanay napita. Must pray and desire more in spiritual things because all of that added things will be added unto you. Do not use God for your own selfish motives. God knows intention and motives. Ang saan Amerikano ni? Oh, did I? Si Kato Ravana. O Kata Ravana. Okay. So, ano na siya? So, man ako nasabtan. Okay. So, ang Kristiyano dahil nga magsigig pa nga sa earthly things, yung kasing-kasing dahil, backslider. Sorry to tell you this, pero muna ang tinood.
Kung imong pangisilag material things, earthly things, backslider ka, bisan pag Kristohan, bisan magasim ka every Sunday, bisan pag gawali ka, apil ka printing, but if your prayer is only earthly things, backslider kang Kristohan na ka, wadyo kayo, wagi ka na puslan sa simbahan. Sige pananaw sa mga sip sa simbahan, apa sa man si pasong di man ang mangwali ni pastor. Hello. Di ba? Suko na ka? Uy, masag oras sa balita. Glory to God. Muna bantayan ninyo nga di mo masigig kaon, sigig inom og inom mga kahubog. Pasabot, do not follow your own lust. Do not follow the desire of your flesh. Kabalo ka nga nung Kristyano, dili kontento? Maglabas ka? Sige. Bala ka. Kabalo ka Kristyano karon dili malipan sila pagka-Kristyano nga naman. Ang ilang gipangayo, kumbaga bata lang ba? Basta kas bata, siglag sig pangayo, sig pangayo, ma, tagay ko ani tagay. Wa ka kabalo nga, wa ka gno na sa balay ngo nagnite palit bugas. Ang ata, pero dili kita. Batay ka sa kalibutan karon sig pangay bata, matagay ko ani ingon mama, wa ka kabalo nga te bugas o te sudan o te kurente o te bedi tuwig na siya kag pangayo. Tunggi bata pa ingana pud ka. Take note. Kung magsigi bitaw kag pangayo earthly things, ay bitaw prayer for bitaw earthly things, bata pa jud ka. Tungkay bata pa ka, sira kag kapandol diri sa simbahan. Nganong kakapandol makasila? Na-discourage ko ni pastor, napandol ko ni pastor. Ikaw, kumusta ka? Wa ka napados ka galingan niyo? Wa ka mauwaw, masir kag-ampo sa earthly things, pero wa gani ka naguno na unsaon pagpalapad sa gangirian sa Dios. Di ba yung si Jesus? Sadang diri si Jesus yung giampo, ang gangirian sa Dios na ana sa inyong kasing-kasing. Ikaw, ang Panginoon, siglag earthly things, Lord, give me that, give me this. Lord, nindot kin sakyanan, nindot kin balay, Lord, hoy! Ang Kristohanon nga nagsigig pangayo sa earthly things, wa ginay kontentos kinabuhi. Wa ginay kalipay, ni samot hinoon ka pobre nga numan. Sige magpangayo, sig pangayo, di kabal mo trabaho. Wala man na makuha ang kasing-kasing sa Dios. Imbis nga magsulwining, imbis nga magmaningkamot nga motubo das Ginoo, magkanamot ang motubo sa Ginoo. Sige pangayo, wa ginay kontento way kalipay tingala ka. Damo siya nagsigig pangayo, hangtod sige pangayo nga numan. Pantrabaho ko no. No? Pantrabaho ko no, trabaho ko no para sa Ginoo. Work for the advancement of the kingdom of God, work for the expansion of the kingdom of God here on earth. Using you. Agoy kay imbis nga magsulwini ka, imong tanang tao magkaangos kaluwasan, magtubo sila, magpangalagat, ginawa imong sigampo sig pangsila ka pa sa material nga butang. Muna inunta mo samot jugag ka pobre Kristohano na ka. Lalo kang maghihirap Kristohano na ka. Kung na yung Lord, give me that, give me this, give me that, give me this. Mag-ampo lang kasi inyong pastor kung nasa simbahan. Sa inyong balay, yung pag-ampo for financial needs, for protection, good health, financial breakthrough. Hello, dili na imong part ang financial breakthrough. Dili na imong part ang pagpadato sa imo. Ang imong part is is the advancement of the kingdom of God, is the expansion of the kingdom of God. Dapat mo nagul na to, Lord. Kaning barangay din di ko nagpuy, Lord. Ang pulong sa Diyos masangyaw sa tanan. Kung mo na desire ni mo, kung mo na kanon magyampo, buhaton sa Ginoo yung part that nimo. Nya kasi magampo para sa imong business, para sa imong financial needs, para sa imong good health, para sa muna nga usama imong Ginoo wala ka maginagawa para sa kingdom. Para sa gisugo ko nimo, ikaw na bala sa sarili, gawin mo yan. Gawain ko man yan, akin man trabaho yan, yung pag-provide na everything you need. Pero ginawa mo, sige, bahala ka dyan. Tingala ka, kaning mga Kristohan, mga anak sa Dios nga ang ginahuna, more on the kingdom of God, more on the expansion of God, ni samot ka dato. Walay sakit malipain, busy perminti sa baloton sa Ginoo, ni samot ka dato. Pero kung Kristiyano nagsigilag padato, sigpadato, piling na dato, tanawa gani, ay grabe, sigig pangayo sa Ginoo, pobre kay sa ni samot ka, pobre nga naman. Dili ingon nga, it is not your part, that is God's part.
Hello? Nindot pa ta kayo, pero oras na ba din nato, no? Basta marami, kali na diri. Dungan na ta. Okay, last. Again, kung ikaw anak sa Diyos, really child of God, you won't enjoy doing sin. No? You won't enjoy doing sin. You stop sinning because that is not your happiness. Okay? That is not your happiness. That is not your joy. But it leads into death. Kung ang usa ka sa padayon nagsulod siyang kaugalingon, nagsulod siyang last, it will lead into death. Tapos ang Kristiyano nga magsigig pangayo sa earthly things. Earthly things. Bata pa nga Kristiyano. Sikag pangay sa earthly things, pangay ka sa mga needs nimo. Ang may tabo igsuon, no, blessed morning no sa akong classmate no si Janice Otsea. Classmate ako sa third year high school. Ma'am Janice, thank you for watching. No, from Kugman, Son 6 I think, no, Son 6. Okay, so ang Kristiyano magsigig pangayo. Ilo, musamot jud kag kapobre. Kay mo kasing-kasing naras material nga butang, earthly things. Yang gusto sa Dios ba? Ang gusto sa Dios nato ba? For the whatever you do, you eat or you drink, it is for the advancement of the kingdom of God. Ako nabantayan ha. Sorry using this. Siguro, wala man ako nga kuan. Pastoron dyan tion. Glory to God lang. Walay pahulay. Permente crusade. Gipadato lagis Ginoo, daghan kay sakyanan. Dili ingon nga kanang suya ka. Mas na tinod na suya ko ba kay dili na suya ko sa daghang masakyanan. Sa man ako nasakyanan gid mo kuan. Okay lang natay sakyanan isa way problema na. Akong puto is nasuya ko sa iya glory so kanang balaan nga pagkasuya ba. Nasuya ko siya kay grabe nga advancement for the kingdom. Yan, dapat mo na itong kasuyaan. Di kay masuya ko na sa sakyanan, dato kay siya, dapat masuya ta sa gipabuhat sa Ginoo, dapat mo puni ako. Unsa ba akong accomplishment nga mga butang sa Ginoo? Yan. Diya ta dapat. Take note. Kung ang usa ka Christian always keep on praying for his earthly needs, earthly things, musamot yung kagkapobre. Musamot yung kagkabankrupt, financially, spiritually. Hello? Okay? Musamot yung kapobre. Kung ang imo na puro lang ingon ana. Blessed morning no kay Ma'am Juan Lack no is watching right now. Musamot yung kapobre. Wala mo sa kapobre, magmasakiton ka pa. Kaya mo kasing-kasing puro naman sa earthly things. Starting today, do not pray your earthly things. Because that's not your part. Your part is to seek ye first the kingdom of God and His righteousness. That is your part. And God's part is this. And all these things shall be added unto you. Gusto ka? Madato ka financially? Gusto ka? Madato ka financially? Spiritually? In all aspect of life, madato ka? Free. Pray for the advancement of the kingdom of God. Pray for the expansion of the kingdom of God. Everything you do, dapat for the expansion of the kingdom of God, for the advancement of the kingdom of God. Then, if you do your part, God will do His part also. He will open the windows of heaven and pour you out abundant blessings that there will be no more room enough to receive it. That is God's promise to us. Okay? So, glory to God for the nindot kaayo nga revelation sa Ginoo kanato nining adlaw. Let's pray.
Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Holy Spirit, salamat yun sa pulong nimo nga mong napamaladungan karon in Jesus' name. Father God, Lord, I decree and declare that every child of yours, Lord, dili na gyud magpakasala, dili mag-enjoy sa sala, Father God, and then Lord, our hearts, our mind, our focus, our goal, our prayer, Father God, is how to expand your kingdom using me and the child of yours, Father God. Thank you, Jesus. From now on, I declare and declare that every child of yours in Jesus' name, Lord, our mind, our focus, our hearts, our goal, Lord, is the expansion of your kingdom, is the advancement of your kingdom, Lord. Buhato namo, Ginoo, ang among part, Ginoo, nga Lord, masangyaw ang iyong pulong sa tibok kalibutan, matudluan ang kataon sa iyong mga pulong, Father God, in the name of Jesus. Lord, salamat din kay Lord, gikan kan Ginoo, Lord, we will change our prayer, Lord, most, Lord, is to expansion of your kingdom. Thank you, Father God. Lord, if we do our parts, Father God, in advancement of your kingdom, Lord, you will do your part, Ginoo, to provide everything we need more than pa, Ginoo, sa among ginasar, beyond our desire, Father God, Lord, imong ginahatag ka na, Father God. Ug salamat nyo kay from now on, Ginoo, Lord, our goal, our hearts, our mind, our focus, Lord, is advancement, Lord, nga imo kami gamiton, Father God, that your kingdom, Father God, will expand the whole world, Father God, Lord, makadungog, makadawat kanimo, og Lord, makanggon sa kaluwasan, magapangalagad kami, Ginoo, Lord, this world, Father God, Lord, the all human being, Lord, the 900 billion people around the globe, Father God, Lord, will know and acknowledge you, and you will be their masters, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. No, so blessed morning, no, kay Ma'am Juan Lacno, kay classmate Ochia Janice Ibanez, no, kay Pastora Tess Ramirez, and then kay Ma'am Wing Erineo, and then kay Pastora Catherine Ravina, and then sino pa? Dami pa, no. Pastora Marvic, no, anilang din na si Pastor Mibato nagulat na sabi sa 7-Eleven, ako kay nasa E12. Okay, so God bless. See you tonight, no? See you tonight. Gabi di tayo okay, permit mo tayo gabi. See you tonight 7 to 8 p.m. No, God bless. God bless ka natong tanan. God